Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sick Basic Tenses dengan nama pembimbing Bapak Ridani PJ MPD, dengan nama kelompok Muhammad Naufal, Muhammad Pandi, Risnawati, Tazkiyah, dan saya sendiri Siti Misbah dengan NPM 20125198. 1. Simple present tense menjelaskan suatu kegiatan sehari-hari atau kebiasaan yang terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana. Adapun kegunaan dari simple present tense, yang pertama, menyatakan kebiasaan yang dilakukan pada waktu tertentu atau habits. Contoh, I only eat vegetable. Saya hanya makan sayur, maka itu suatu kalimat kebiasaan. 2. Menyatakan kegiatan repeated action, artinya tindakan berulang. Contoh, I go to market every morning. Saya pergi ke pasar setiap pagi, maka itu tindakan berulang. 3. Menyatakan general truths yang terjadi terus-menerus, artinya kebenaran umum yang terjadi terus-menerus. Contoh, the sun rises in the east and sets west. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat, maka itu suatu kalimat kebenaran umum. 4. Menyatakan instruction or direction, artinya instruksi atau arahan. Contoh, open the bottle and pour content into glass. Buka botol dan tuangkan isinya ke dalam gelas, maka itu suatu instruksi atau arahan. 5. Menyatakan fixed arrangement, artinya tidak berubah atau tetap. Contoh, our new year start on the 1st January. Tahun baru kami dimulai pada tanggal 1 Januari. 6. Menyatakan with future contraction dengan konstruksi masa depan. Contoh, she'll see you before she leaves. Dia akan menemuimu sebelum dia pergi. Kalimat verbal simple present tense. Ada 4 rumus. Yang pertama, subjek plus verb 1 plus objek. Itu kalimat verbal positif. Yang kedua, kalimat verbal negatif. Subjek plus done or does not plus verb 1 plus objek. Yang ketiga, kalimat verbal tanya. Do or does plus subjek plus verb 1 plus objek tanda tanya. Yang keempat, kalimat verbal tanya tetapi menggunakan question word. Jadi rumusnya question word plus do or does plus subject plus verb 1 plus objek tanda tanya. Contoh, I speak English every day. Saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. Kalimat verbal positif. Yang kedua, kalimat verbal negatif. I don't speak English every day. Saya tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Yang ketiga, kalimat tanya. Do you speak English every day? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari? Yang keempat, kalimat tanya tetapi menggunakan question word. Contoh, why do you speak English every day? Mengapa kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari? A. Rumus kalimat verbal. Ada 2 subjek. Yang pertama, untuk subjek I, you, we, they, rumusnya subjek plus infinitive verb 1. Contoh, I will deliver every day. Saya menulis surat setiap hari. Yang kedua, untuk subjek he, she, it, menggunakan rumus subjek plus infinitive verb 1 plus s or s. Contoh, she read a magazine every morning. Dia membaca makalah setiap pagi. Oke, nama Muhammad Naufal, NPM 20.12.5141. 3. What order of question with do and does? Rumusnya untuk subjek I, you, they, do you plus do plus subjek plus infinitive verb 1. 2. Untuk subjek he, she, it, rumusnya does plus subjek plus infinitive verb 1. Contoh, does I write letter every day? Contoh yang kedua, does she read a magazine every morning? 4. Question word verbal. Jika menggunakan subjek where, what, when, why, which, you, how, rumusnya I, you, we, they. Question word
plus do plus subject plus infinitive. X, where do you live? He, she, it, question what plus does plus subject plus infinitive. Contoh, what does she read? What does she read? B. Jika menggunakan subjek who, maka rumusnya question what plus infinitive plus s atau es. X, who always have your father. Kalimat nominal, subjek plus to be plus noun plus object. Mean plus of to be one plus not plus verb plus object. To be one plus subject plus noun verb plus object. Question what plus to be one plus subject plus noun verb plus object. Contoh, I am a teacher. I am not a teacher. Are you a teacher? A. Rumus kalimat nominal positif. Subjek plus to be plus non adjektif atau adverb. Keterangan non-verb dapat berupa kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. To be is, are. Is untuk subjek he, she, it. Are you subjek, we, you, they. I'm untuk subjek one. Untuk subjek I. Contoh, you are sad atau kata sifat, you are the library atau kata keterangan. B. Rumus kalimat nominal negatif. Subjek plus to be plus not plus non adjektif plus adverb. Contoh, you are not sad. C. Rumus kalimat nominal tanya. To be plus subjek plus non adjektif atau verb. Contoh, are you sad? Jadi dalam kalimat nominal ada 4 rumus. Yang pertama untuk rumus positif, negatif, tanya, dan tanya menggunakan question what. Jadi di situ maksudnya mean adalah kalimat negatif. Set. 6. Question what nominal. Rumusnya question what plus to be plus subject. Contoh, where is your mother? Contoh lagi, what is your occupation? Present continuous tense. Yang kedua, kegiatan yang sedang berlangsung. S to be, S subject plus to be plus paying plus o atau c object. Subject plus to be plus not plus PI plus OC. To be plus S plus PI plus OC. She are reading a magazine. She is not reading a magazine. Is she reading a magazine? Jadi OC itu maksudnya objek atau komplement. Simple present simple past tense. Kegiatan menunjukkan masa lampau. Subjek plus verb 2. Subjek plus verb 2 plus objek. Subjek plus did plus not verb 1 plus objek. A question what did subject verb 1. X, he bought a pair of shoes yesterday. He did buy a pair of shoes yesterday. Did he buy a pair of shoes yesterday? Why did he buy a pair of shoes yesterday? Subject plus to be, to. Subject plus to be, to plus noun verb plus noun verb plus object. Subject plus to be to plus not plus noun verb plus object. To be to plus subject plus noun verb plus object. Question of to be to plus subject plus noun verb plus o. X, I was a singer 5 years ago. I was not singer 5 years ago. We were a singer 5 years ago.
Why was she absent yesterday? Jadi simple past tense ini menggunakan dua rumus. Yang pertama menggunakan verb, yang kedua menggunakan to be. Jadi verb itu ada 4 rumus lagi dan to be itu ada 4 rumus lagi yang dapat digunakan dalam simple past tense. Past continuous tense. Situasi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Subject plus was atau were plus verb ing. Subject plus was atau were plus not plus verb. Was, were, a subject plus being. Subject plus was atau were plus meaning, verb of to verb plus object X. Was reading a story where they were not playing tennis. Was he going to school? Active, why were you chatting me? Passive, why was a bank started by you? Jadi kalimat past continuous tense ini ada mempunyai 4 rumus dan ada yang menggunakan aktif dan pasif. Jadi aktif ini contohnya why were you catching me, menggunakan pasif why was I being treated by you. Five simple future. Kalimat tensi yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan. Subject plus will plus verb one plus object. Subject plus will plus not plus verb one plus subject X. They will take school examination next month. He will not join club at school. Future continuous tense, aktivitas atau peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu yang akan datang dan yang akan sedang terjadi di masa depan. S plus shall atau will plus be plus verb ing plus o. S plus shall atau will plus not plus be plus verb ing plus o. Shall atau will plus be plus verb plus o plus modifier. X contohnya farmers in Jati Bali will be growing rice crops at 9 AM tomorrow. Itu artinya petani-petani di Jati Bali akan bercocok tanam pada jam 9 besok pagi. My doctor will not be watching TV at 8:30 tonight. Itu artinya anak saya tidak menonton TV pada pukul 8.30. Will your doctor be watching TV at 8:30 tonight? Itu arti apakah anak perempuanmu menonton itu pada pukul 8.30? Jadi rumusnya si subject plus shall or will plus be plus verb 1 verbing plus object. Jadi contohnya yang pertama, farmers in Jati Bali will be growing rice crop at 9 tomorrow. Jadi itu menggunakan will. Ada willnya, subjeknya farmers dan will be growing. Be growing itu verb satunya. Mungkin sampai sini yang saja bisa saya sampaikan. Kalau ada salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sudah mendengarkan ini PPT dari kami dari kelompok 5. Terima kasih.